Well, God bless you all. Dios les bendiga a todos. Welcome to Sermon Online. Bienvenidos a Sermón Online. If you're new listening to this, we're sermononline.org. Si usted está con nosotros por primera vez, somos sermononline.org And, and we have a website. You can go to us at that address. y usted puede ir a nuestra página, la cual es sermononline.org. We also have a YouTube channel, Tenemos también un canal por YouTube, and that's at sermononline.org. el cual es sermononline.org, todo corrido. And all of our messages are recorded there. Nuestros mensajes también son grabados allí. And we invite you to come and share the messages as much as you want. Y le invitamos a que visite el canal y comparta los mensajes tantas veces como usted desee. We also have a Zoom call every Monday night at 7 o'clock, and you're welcome to come to that. También lo invitamos a que se una con nosotros a nuestra reunión por Zoom a las 7 en punto. We invite all to come. We have a good time of prayer, and then we share the Word of God. Y le invitamos a que se una con nosotros, tenemos un tiempo de oración y pasamos a la palabra de Dios. We all love the Word of God. We want to grow and get ready for our coming Lord. Y todos amamos a la palabra de Dios y queremos estar listos para su venida. Anyhow, if you need to email us, you can email us at tdnwp@gmail.com. Y si desea enviarnos un mensaje de correo electrónico, nuestro email son las iniciales de nuestros nombres, las cuales son tdandwp@gmail.com. Yeah, we'd love to hear from you. Y nos encantaría saber de usted. Anyhow, tonight I'm excited to share the message of the Word of God with you. Y estoy emocionado de compartir el mensaje de la palabra de Dios esta noche. And I'm very happy to have Pastor Wayne back with us tonight. Y nos gozamos de tener al pastor Wayne de regreso con nosotros. The name of my message tonight is The God Who Sees. Nombre de mi mensaje esta noche es El Dios que ve. The God Who Sees. He sees everything. El Dios que ve, Él ve todo. And if there's nothing that I want to get out of this message tonight, Y si hay algo que quiero recalcar en el mensaje de esta noche, is I think we limit God in our daily lives and what's going in our families because we get so involved ourselves y creo que limitamos a Dios en nuestras vidas diarias y en lo que hace en la familia, porque nos envolvemos nosotros mucho, that we don't trust enough in God to take care of things for us. que no confiamos suficiente en Dios de que tenga cuidado de nosotros. So I want to share with you some examples tonight about the God who sees. Y voy a compartir con ustedes varios ejemplos del Dios que ve. Turn with me, if you will, in Genesis chapter 22. Vaya conmigo a Génesis capítulo 22. And this is about Abraham. Aquí hablamos de Abraham. And it's really a very important scriptures here for us to look at. Es una escritura muy importante para que veamos. And we're going to read from verse 1 through 14. Voy a leer los versos del 1 al 14. It came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here am I. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, saddled his ass, took two of his young men with him, and Isaac his son, clave the wood from the burnt offering, rose up and went up to the place which God had told him. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place far off.
And Abraham said unto his young man, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. And Abraham took the wood and the burnt offering, laid it upon Isaac his son, took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they both went, both of them together. And they came to the place which God had told him of. Abraham built an altar there, laid the wood in order, bound Isaac his son, laid him on the altar upon the wood, and Abraham stretched forth his hand, took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, offered him up for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said this day, in the mountain of the Lord it shall be seen. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Now, here we hear that God was testing Abraham. Aquí vemos que Dios estaba probando a Abraham, Abraham was a man of faith. y Abraham era un hombre de fe. He had trusted God for Isaac to be born through Sarah. Y él confió en Dios de que su hijo Isaac iba a nacer de su esposa Sara. When God told him to leave his country and everything, he went out not knowing where he would go. Y cuando Dios le dijo que saliera de su tierra, él partió sin saber a dónde iba. He had been obedient to God, Era obediente a Dios. and now God is testing his faith. Y ahora Dios está probando su fe. Of course, this is a example of the resurrection of the Lord being placed as on the altar. Y esto es un ejemplo del sacrificio del Señor, el Señor siendo ofrecido sobre el altar. It's like a type and shadow.
Es como un tipo y sombra of God delivering up his own son. de Dios dando a su único hijo. And the scriptures tell us that Abraham even believed that God would raise his son from the dead. Y las escrituras nos dicen que Abraham estaba convencido que Dios podía levantar a su hijo Isaac de entre los muertos. Because God had told him that his seed of Isaac would be the seed that would be the inheritance that God had promised him. Porque Dios le había prometido que su hijo Isaac sería su descendencia. But it's very important to read in verse 14 that Abraham called the name of this place a very special name. Es importante ver en el verso 14 que Abraham le dio un nombre especial a este lugar. It was called Jehovah Jireh. Se llamaba Jehová Jireh. And he went on to say, in the mountain the Lord shall be seen. Y prosiguió diciendo, en el monte de Jehová será provisto. Now, the name Jehovah Jireh is a very interesting thing throughout all the scriptures. Y a través de las escrituras el nombre de Jehová Jireh es interesante. It's very significant for us to know that this shows a character of God. Es muy significativo para nosotros entender que muestra un carácter de Dios. And there are many different names of Jehovah throughout the Bible, Y hay diferentes nombres para Jehová a través de la Biblia. and they all show us God's character, Y, who he is, how he lives, how he acts, what he does. y todos muestran el carácter de Dios, quién es Él, cómo Él actúa. And this it says the Lord sees, he sees. Y esto dice que el Señor ve. Jehovah Jireh, the Lord sees and he provides. Jehová Jireh, Jehová ve y proveerá. Even in testing Abraham, God provided that sacrifice. Y aún en la prueba que le impuso a Abraham, él probó ese sacrificio. And we teach the name of Jehovah Jireh as the Lord that provides. Y enseñamos el nombre de Jehová Jireh como el Dios que provee. But it's quite interesting. He provides because he sees the need to provide. Y es interesante que él provee porque él ve la necesidad para proveer. That's why I named this message tonight, The God Who Sees. Es por eso que nombré el mensaje de esa noche, el Dios que ve. In the test of Abraham, he saw his obedience. Y al probar a Abraham, él vio su obediencia. And I believe that God knew that Abraham would put Isaac on the altar, and that's why God had a ram in the thicket waiting for an offering. Y the first part, Tom, that God Abraham knew. knew, Okay. God knew that Abraham would put his son on the altar, and Okay. that's why God supplied a ram as a sacrifice. Y Dios ya sabía que Abraham iba a poner a su hijo sobre el altar, ya por eso había provisto un carnero que se trabara en el zarzal. See, God sees everything. Dios ve todo, He knows everything. sabe todo. The Bible says that not one spirit falls to the ground without God knowing it. Y dice la palabra que no cae un pajarillo a tierra sin que lo permita Dios. He knows every hair on our head, Y Él conoce, aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. even on Pastor Wayne's head. Praise the Lord. Aún, gloria a Dios, aún en la cabeza del pastor Wayne. Even on Dari's head. Aún en la cabeza de Dari. Even on Albita's head. Aún en la cabeza de la hermana Alba. Even on Maddie's head. And all of our heads. He knows every hair that's on our head. Aún en la cabeza de la hermana Maddy. Él conoce los cabellos en la cabeza de todos nosotros. I think he probably knows the hair upon our chins too. Y también debe saber cuántos cabellos tenemos en la barba. Why is this? ¿Por qué? Because God sees. He knows everything. Porque Dios ve, Él sabe todo. You know, even Jesus, he could see one of his disciples under the fig tree before he even called him. Aún Jesús vio a uno de sus discípulos, Natanael, debajo de la higuera antes de llamarlo. So I want to
talk tonight about how God sees everything in our lives. Y quiero hablar esta noche de cómo Dios ve todo en nuestras vidas. All day long, He knows all of our needs. He sees and knows everything that's going on. Todo el día Él conoce nuestras necesidades y lo que está aconteciendo. And like Abraham, He's trying to work us through the purpose that He wants for each and every one of our lives. Y así como con Abraham, Él está obrando en nosotros el propósito en cada una de nuestras vidas. And I want to give you some examples in my own life and ministry, how you can see how God sees things and He arranges things in our lives for His purpose and glory. Y quiero dar algunos ejemplos de mi vida en el ministerio, de cómo Dios ve las cosas y tiene prearreglos. You've heard Pastor Wayne and I testify about selling everything and how God gave us a house. Y ustedes han escuchado al pastor Wayne y a mí hablar sobre cómo Dios nos mandó a que vendiésemos todo y cómo nos proveyó de un hogar. And we've shared many testimonies of things that went on in that house. Y hemos compartido muchos testimonios de las cosas que sucedieron en aquel lugar. And after we left the house, we joined in a ministry of people that lived by faith. Y después de ese episodio, nos unimos a un ministerio donde las personas vivían por fe. And after being with that group in Washington, D.C. for maybe 3 to 6 months, Y después de estar con ese grupo en Washington, D.C. por unos 3 a 6 meses, there was an Indian believer in a city called Jeanette, Pennsylvania. y había un creyente de la India en una ciudad de Pensilvania, And he purchased an old church building and it was attached, a house was attached to it. y él compró una vieja iglesia, un edificio, la cual tenía una casa a su lado. And he wanted to start a church there. Y queríamos comenzar una iglesia allí. So the elders in our group decided to send me and my wife and my 3 little kids out there to start a church. Así que los ancianos de aquel grupo decidieron enviarme a mí, a mi esposa, a mis hijos a comenzar aquella iglesia. So we packed our car and our little bags in our trunk. That's all we had, a few toys, and we went to Jeanette, Pennsylvania. Así que empacamos las pocas pertenencias que teníamos en el auto y nos fuimos a Gwinnett, Pensilvania. When we arrived there, we found out that we were going to be living in the basement of the church. Y cuando llegamos allí, nos enteramos de que íbamos a vivir en el sótano de aquella iglesia. And it only had 2 or 3 rooms there and a small bathroom. Y solamente había 3 pequeñas habitaciones y un pequeño baño. I've shared some of the things about this before, Y he compartido algunas de esas cosas anteriormente. but what we normally did is when we started a work like that, Y lo que normalmente hacíamos cuando comenzamos una obra así, every morning, my wife and I, we would spend time praying for a couple hours. cada mañana mi esposa y yo invertíamos un par de horas orando. And we had this that we would do every day. Y eso lo haríamos todos los días. And when we first got there was no furniture, there was nothing there. Y cuando llegamos allí no había muebles, no había nada. But the very next day, a young couple that was coming to work in that same ministry drove up and left the U-Haul there full of furniture and everything, and that we were able to use. Y al día siguiente llegó una pareja que también trabajaban para ese ministerio y dejaron un trailer lleno de muebles de los cuales usamos algunos. So that helped a lot when we got started there. Y eso ayudó mucho cuando comenzamos. But every day we would pray and we would just sit in the mornings and pray and just trust God. Y cada mañana orábamos y nos encomendábamos a Dios confiando en Él. There were no believers but this one family. Y no había creyentes excepto una familia. So we decided to go out and evangelize and work with children. Así que decidimos salir, evangelizar y trabajar con niños. And we had bought a couple of puppets with us, hand puppets. Y compramos unas marionetas. So we started
inviting some children to come to the church. And we had, after a month, about 30 children. Invitamos a los niños a venir a la iglesia y alrededor de un mes teníamos unos 30 niños. And at the same time, I went out into the community to try to meet different people. Y al mismo tiempo yo iba por la comunidad tratando de evangelizar personas. I was looking to see if I could purchase tracts from any organization. Y estaba tratando de comprar tratados. And I heard there was a little Christian store, and I went there, and it was attached to a construction company. Y me enteré que había una pequeña tienda cristiana que estaba a la par con una compañía de construcción. Me dirigí allí. And the head of the construction company was a man by the name of Ernie Torrey. Bernie. Ernie. Y el dueño de esa compañía se llamaba Ernie Torrey. And he heard that I was a pastor, and he was going to another large church, but he was a Pentecostal. Y él escuchó que yo era pastor, aunque él era miembro de otra congregación pentecostal. So one day he came by and asked me to go out with him and have a cup of coffee. Y una mañana me invitó a tomarme un café con él. So we went up into town, and we were parked, and we're walking up the sidewalk. Así que nos dirigimos al pueblo, andamos por la acera. And he stopped with a man that was coming down, and he introduced me to him. He said, "This is so-and-so. He's a Christian, in the city." Y nos encontramos con un hombre que venía en dirección opuesta y Ernie se detuvo y me lo presentó. Este es fulano de tal y es cristiano. Our whole conversation was no more than a couple minutes, and we went and had coffee. Y nuestra conversación con este hombre no duró más de un par de minutos, así que continuamos y nos fuimos a tomar café. Then a couple weeks later, that same man asked me to go pray with somebody who was sick on the other side of town. Y 2 semanas después, esta misma persona me pidió que fuera con él a orar por una persona enferma en el pueblo. And driving back, we were passing a house, and he said, "By the way, you remember that man that we met a couple weeks ago on the sidewalk? This is where he lives." Y cuando veníamos de regreso, según pasábamos frente a una casa, él me dice, ¿te acuerdas de aquel hombre que nos encontramos en el pueblo, que te lo presenté? Mira, esa es la casa de él. I didn't think anything about it. Y yo no le di más pensamiento al asunto. But a couple weeks after that, we were praying one morning. Pero un par de semanas después estábamos orando una mañana. And we would pray and sing songs for about 2 hours. Y orábamos y cantábamos salmos como por un par de horas. But after we'd been praying for about a half an hour, I heard this voice speaking in my mind. This is what it said. Y después de media hora de haber comenzado, oí una voz en mi mente que decía así. It said, "Take hamburgers, chicken, and potato." And it showed me that man's face. Y esa voz me dijo, toma hamburguesas, pollo y papas, y me mostró el rostro de aquel hombre. Truthfully, I didn't even pay attention to it. I went on praying, singing songs or whatever. Honestamente, yo no le presté atención, continué orando, cantando salmos. A couple of minutes later, it came again. Showed me the Wow. man's face and said, "Take hamburger, chicken, and potatoes." And I didn't know what to do with that. Y según yo continué, un par de minutos más tarde, vuelve la voz y el rostro de aquel hombre, y la voz me decía, toma hamburguesas, pollo y papas. And the next 10 minutes, it kept coming back to me, and I couldn't pray, couldn't sing, I couldn't do anything. Y por los siguientes 10 minutos, esto continuó repitiéndose, y ya yo no podía orar ni cantar. So I just closed prayer, and I went into my office. Así que yo concluí la oración, fui a mi oficina. When I got in my office, my whole mind over and over, take hamburger, chicken, and potatoes, and showed me this man's face. It must have done it 20 times. Y según estaba en mi oficina tratando de olvidar el asunto, proseguía en mi mente, toma hamburguesas, pollo y papa, y me enseñaba el rostro del hombre como unas 20 veces sucedió. It was driving me crazy. Me estaba volviendo loco.
So I just said, look, I'll do it if we have any of that food. Just stop the voice. And Y, immediately it stopped. y yo dije, Señor, lo voy a hacer si tenemos esa comida aquí. Y ahí esa voz cesó. So I called my wife and I said, look, I don't know if we have any hamburger, chicken, or potatoes. Just put it in a bag. I need to do something. Y hablé con mi esposa y le dije, mira, no estoy seguro, pero si tenemos hamburguesa, pollo y papas, ponlo en una bolsa porque tengo que hacer algo. So I shut the door. I changed my clothes. And just as I was getting, ready to leave, my wife came in to the room. Así que según yo me cambiaba de ropa para prepararme, cuando ya estaba casi listo, mi esposa entra a la habitación. She had a bag, Ella tenía una funda en su mano and in it was a little bit of hamburger. Excuse me, a y little bit of hamburger, ahí había un poco de hamburguesa, a couple small pieces of chicken, unos pedazos, algunas piezas de pollo and there was about 6 potatoes in the potato bag. y That's había, all we had. quedaban como unas 6 papas. Eso era todo lo que teníamos. That was all the food we had in the house. Esa era toda la comida que teníamos en la casa. And she said, Tom, it's fine. You can have it. But when you were getting dressed, there was a telephone call. Y ella me dijo, mira, Tom, está bien, te las puedes llevar, pero mientras tú te preparabas, alguien llamó por teléfono. And the message was that there's 6 missionaries coming to have dinner tonight. Y el mensaje por teléfono fue que hay 6 misioneros que vienen esta noche a cenar. I said, I don't know about that. I just got to go. I didn't want that voice to come back and torment me again. Y yo le dije, mira, yo no sé nada de esto, yo tengo que irme. Yo simplemente no quería que esa voz me siguiera atormentando. Now, the church was situated on a corner. There was a side street here and the main street here. Así que la iglesia se situaba en una esquina, estaba entre una calle principal y una calle marginal. And the entrance to our little apartment area was on the side street. La entrada a nuestro apartamento era en la calle marginal. So I went out the door, got in the car, I drove up to the main street, turned left, and I went down the main street. Así que me monté en el automóvil, manejé hacia la calle principal, doblé hacia la izquierda. So after saying goodbye to my wife, I shut the door, got on my car, went up, and drove away. Así que me despedí de mi esposa, me metí en el auto, me fui. As soon as I got around the corner, I heard another voice. Tan pronto yo doblé la esquina, escuché otra voz. It said, today will be the last day in your ministry. Hoy es el último día en el ministerio para ti. When all your fellow pastors and elders hear that you stole the last food from your children to go on some crazy pride trip. Y Crazy Fry Trip. Pride. Oh, Pride Trip, ok. Cuando escuchen tus compañeros de ministerio que tú agarraste la comida que quedaba para tus hijos y te fuiste en un viaje de puro orgullo. Yeah, you're just a pride servant. You just want to do great things. This isn't God. This is just you. Tú sabes que tú eres orgulloso, tú lo que quieres es hacer grandes cosas. Esto no es Dios, esto eres tú. And I kept driving. Y yo continué manejando. And I kept hearing this voice telling me how bad I was, how everybody was going to throw me out of the ministry. Y continué oyendo esta voz diciendo cuán malo era yo y cómo yo iba a ser echado del ministerio. I heard this voice talking terrible things to me for 20 minutes until I got to the man's house. Y por 20 minutos yo continué oyendo esta voz hablándome cosas fatales y hasta que llegué a la casa de este hombre. And I went up there and I knocked on the door. Fui allí, llamé a la puerta. Nothing happened. Nada sucedió. So you know what I did? ¿Sabe lo que hice? I knocked again. Yo volví a llamar a la puerta. And the devil said, see, there's nobody here. This was all you. It's not God. Y el diablo me dijo, ¿ves? Aquí no hay nadie. Esto fuiste tú. Eso no fue Dios. You know what I did? ¿Sabe lo que hice? I knocked again on the door. Yo volví a llamar a la puerta. I said, devil, God does not send me to a house with hamburger, chicken, and potatoes if he doesn't want me to deliver it here.
Y yo le dije, diablo, Dios no me va a enviar a mí a una casa con hamburguesa, pollo y papas sin que no haya nadie aquí. And you know what I did? ¿Y sabe lo que hice? I knocked again on the door. Volví a llamar a la puerta. God and all the angels as my witness. Y Dios y los ángeles son mis testigos. I must have knocked on that door for 5 or 7 to 8 minutes straight. Yo estuve tocando esa puerta entre unos 5, 7, 8 minutos corridos. And finally, because it had a shade on the door, I saw a little face peek through the shade. Y había una pequeña cortina al lado de la puerta y yo vi finalmente que un pequeño rostro se asomó por allí. And when that man saw my face, he was surprised. Y cuando ese hombre vio mi rostro, se sorprendió. So finally, he opened the door. Finalmente él abrió la puerta. I walked straight into the house, past him, straight away, right into the kitchen. Y yo entré a la casa, lo pasé de largo, directo fui a la cocina. And when I turned in the kitchen, there was his wife standing. Y cuando entro a la cocina, ya estaba de pie su esposa. She was standing by the stove. Ella estaba al lado de la estufa. Her little baby was in a baby seat, standing right near her. Su bebé estaba en un asiento de bebé junto a ella. And on the stove was this little teeny piece of meat in the pan. Y en la estufa solamente había un pedacito de carne en una sartén. This woman, her face, her eyes, she had been crying. You could see all of her face and the tear marks on her face. And I knew that I had walked into some kind of family situation. Y yo pude ver en el rostro de esa mujer que ella había estado llorando, sus ojos enrojecidos, hinchados, y yo sabía que yo había llegado en ese momento en medio de una situación delicada. And the husband came and sat down at a chair. Y el marido entró, se sentó en una silla. And I could tell that he had been crying. And I walked into a situation I didn't want to be in. Y me di cuenta que él también había estado llorando y yo me di cuenta que estaba metido en una situación en la cual no quería estar. But I put all the bags on the table. Pero puse la funda en la mesa I said, "Excuse me for interrupting your family. y yo le dije, excúsenme por interrumpir su familia. But this morning, when I was in prayer, I heard the Holy Spirit speak to me, said, take hamburgers, chicken, and potatoes and showed me your face. And I brought them here because the Lord sent them." Pero esta mañana en oración el Espíritu Santo me dijo, toma hamburguesa, pollo y papas. Me mostró tu rostro y yo obedecí al Señor trayendo esas cosas aquí. When I said that, Cuando dije eso, this man jumped up in the air, threw his hands up in the air, este hombre dio un salto con sus manos extendidas al cielo and he was shouting and jumping and said, see, I told you, even though we're backslidden, God would not forget us. y ese hombre daba gritos de júbilo diciéndole a la esposa, yo te lo dije, aunque estemos descarriándonos, Dios nos olvida de nosotros. I have never heard anything like that my whole life. Yo nunca había escuchado algo así en mi vida. I just prayed and blessed them and I left. Yo solo oré, los bendije y me fui. I got out in the car. Me entré al auto I said, "Hey, Satan, where are you?" y yo dije, oye, Satanás, ¿dónde estás ahora? Silence, nothing. Silencio, nada. I was so excited. Yo estaba tan emocionado I couldn't wait to drive back and tell my wife. y no podía yo esperar a manejar de regreso a decirle a mi esposa. And I'll be honest with you, I probably went a little bit above the speed limit driving back. Y soy honesto, probablemente fui a exceso de velocidad de regreso. And I came around that main street and turned down the side street right in front of our door. And I went to get out of the car. Y yo pasé por la calle principal, doblé la calle nuestra y yo saliendo ya del auto. And as soon as I got out, I couldn't wait to go in. Y según salí del auto, no podía esperar a entrar. But my wife opened the door. She was smiling, and I knew she knew.
cuando ya estoy casi llegando, mi esposa abre la puerta con una sonrisa y yo sabía que ella sabía. And I stopped and I was thinking, maybe the guy called her, but he doesn't have her number. Y yo pensé por un momento, quizás ellos la llamaron, pero ellos no tienen nuestro número. And she kept saying, I know it's the Lord. I know it's the Lord. I know it's the Y, Lord. y ella continuó diciendo, yo sé que es el Señor, yo sé que es el Señor. I couldn't figure it out. Y no entendía. I said, how do you know? She said, will you stop it? Just come on inside. Y yo le pregunto, ¿y cómo te enteraste? Y ella me dice, para ya, entra, que te voy a enseñar. And she took me inside and took me into the kitchen. Así que me hizo entrar, me llevó a la cocina I couldn't believe what I was seeing. y no podía creer lo que veía. All kind of food. She said, Tom, listen. Todo tipo de comida. Ella me dice, Tom, escucha. The moment you left, I stood by the door just for a minute. I heard your car drive up the street to go away. Y cuando te fuiste, yo oía según tu auto se alejaba, pero yo me quedé en la puerta. So I shut the door and I stood there for a minute. Y yo cerré la puerta, me quedé allí como un minuto And I heard the car come right back and park out front. y escucho un auto que regresa y se estaciona. So I thought you must have forgot something. Así que yo pensé, probablemente se le olvidó algo a Tom. So I waited just a minute and there was a little knock on our door. Así que esperé un minuto y alguien llamó a la puerta. And she opened the door and there's a young couple there. They're real nervous, you know. Y abro la puerta, hay una pareja joven, muy nerviosos. And they said, does a pastor live here? Y ellos nos preguntan, ¿aquí vive un pastor? And my wife said, yeah, why? Y mi esposa le dice, sí, ¿por qué? They said, well, we have some food for you. Y ellos le contestaron, tenemos comida para ustedes. My wife said, well, I'm not taking any food unless you tell me why you're bringing food. Mi esposa le dice, bueno, yo no voy a aceptar comida alguna hasta que me digan por qué la trajeron. They were really nervous. Y ellos estaban muy nerviosos. And they said, ma'am, look, we're new Christians. We've only been saved for just a few months. Y le dijeron, mire señora, nosotros somos nuevos cristianos, hemos sido salvos por un par de meses solamente. And today is Tuesday, and this is the day we always do our grocery shopping. Y hoy es martes y este es el día que acostumbramos a hacer el mercado, a ir de compras. But when we entered the grocery store, we heard a voice speak to us. Pero según entramos al supermercado, escuchamos una voz que nos habló. It said, take hamburger, chicken, and potatoes to my pastor that lives in a little church. Esa voz nos dice, Railroad toma tracks. hamburguesa, pollo y papas y llévasela a mi siervo que vive en tal lugar. I looked in the kitchen. There was a big thing of hamburger, Y miré a la cocina y había una gran cantidad de hamburguesas, 36 pieces of chicken, 36 piezas de pollo, a 50-pound bag of potatoes, un saco de 50 libras de papas, lettuce, tomatoes, cucumbers, bunch of salad. lechuga, tomate, pepinillos, todo tipo de ensalada. I said, why did they bring that? Y yo pregunté, ¿por qué trajeron esto? She said, I asked them. They said, we never heard the voice of God like that. We didn't know what to do, so we brought everything we could. Y yo les pregunté por qué trajeron todo. Mi esposa me dijo, yo les pregunté por qué trajeron todo esto. Ellos le dijeron, nunca habíamos oído la voz de Dios así que compramos todo lo que pudimos. That day when the 6 missionaries came for dinner, Aquella noche, cuando llegaron los 6 misioneros para cenar, they had a wonderful testimony of the God that sees and provides. ellos escucharon un gran testimonio del Dios que ve y provee. Can you imagine a God that sees a husband and wife with no food, ¿Usted se imagina el Dios que ve el marido y su mujer sin alimentos they're backslidden, y que están descarriándose but they're still trusting in God? y que aún confían en Dios? And God has to speak to some dumb servant of God to take the little he has, which was all the food in his house, Y Dios tiene que hablarle a su insensato siervo diciéndole, toma lo poco que tienes. he had to keep that voice going until I finally submitted to him.
Él tuvo que continuar con esa voz hablándome hasta que finalmente me sometí. And I had to put up with all that the devil said and keep knocking on the door until they finally opened. Y tuve que luchar con todo lo que el diablo decía mientras yo continuaba llamando a la puerta hasta que finalmente abrieron. But it taught me a great lesson in my ministry. Pero me enseñó una gran lección en mi ministerio. God sees even the least backslidden Christian. He loves and wants to help them. Y Dios ve aún estos cristianos que se están descarriando, los ama y quiere ayudarles. He's just looking for a Christian or a servant that he can use to fulfill his purpose in their lives. Él solo busca un cristiano, un siervo suyo que le sirva para cumplir su propósito en sus vidas. Yeah, it's true. We gave all the food we had. Y es cierto, dimos todos los alimentos que teníamos al momento. And like the scripture says, God brought it down, shake better more than anything, abundance. Y Dios restituyó y proveyó con mucha más abundancia. It taught me a great thing about my own life. Y me enseñó algo muy grande de mi propia vida. God sees everything in our life and his purpose of things that are going to happen before we even know they're going to happen. Y Dios ve todo lo que acontece en nuestras vidas, aún antes de que sucedan. God sees everything. Dios ve todo. He sees everything in your life today. Él ve todo en tu vida hoy. He knows what's going to happen. Él sabe lo que va a suceder. He can send people to your house that you've never met to meet a need. Y puede enviar a alguien a tu casa que nunca habías conocido para una necesidad que tengas. He can bring people into your life that you never could even imagine that would help you. Puede traer gente a tu vida que ni siquiera te había pasado por la mente para ayudarte. Just a few years ago, Solo un par de años atrás. I wasn't planning on sharing this, but I felt the Holy Spirit wants me to share it. No estaba planeando compartir esto, pero percibo por el Espíritu que así Él lo quiere. Most of you might not know, but I also have a broker's license in real estate. La mayoría de ustedes no lo saben, pero yo también tengo una licencia de bienes raíces. And I'm not using it now. I haven't used it very much for the last 2 or 3 years. Y no la uso mucho hoy, por los pasados 2 o 3 años no la he usado mucho. But during the time that I was using it, I also used to help people that rented their houses out. Y durante el tiempo que sí la usé, ayudaba también a personas que alquilaban sus propiedades. And part of my company, just me and my son, we managed 50 or 60 houses that had tenants in it. Y la compañía que yo tenía con mi hijo, nosotros administrábamos unas 50, 60 propiedades que tenían inquilinos. And I got a reputation to be one of the people that understand it, everything about renting and managing and taking care of tenants among most of the agents in our area. Y entre los agentes del área donde yo operaba, yo gané una reputación de ser una persona de entendimiento en cuanto a los alquileres y todo lo que eso conlleva. And one day I got contacted by a church. Un día fui contactado por una iglesia. They had a house that was near their church that they owned. Ellos tenían una casa cerca de la iglesia de las cuales eran dueños. And they were having problem with the tenant that was paying their rent, and they didn't know what to do or whatever. Y estaban teniendo problemas con los inquilinos y no sabían qué hacer. And they wanted to know whether I would manage it for them so that they wouldn't have to do it. Y ellos querían saber si yo pudiese encargarme de esa propiedad, de modo que ellos no tuvieran que bregar con ellos. The problem is this church was like 30 miles out of the farthest place on the other side of Baltimore, even almost an hour and 45 minutes away from me. El problema es que esta iglesia quedaba casi a 1 hora y 30 minutos de distancia de donde yo vivía. So I couldn't take care of any of the repairs because I didn't have any workers in the area. Así que yo no pude gerenciar ninguna reparación porque no tenía yo suplidores en aquella área.
So in our contract, the church agreed to do all the repairs, Así que en nuestro contrato, la iglesia estuvo de acuerdo en ejecutar las reparaciones and all I was responsible for was getting the rent and making sure I gave it to the church. y de lo único que yo era responsable era de asegurarme del cobro de la renta y pagárselo a esa iglesia. I had no keys to the house. Yo no tenía llaves de esa propiedad. The tenants wouldn't let me in the house. Los inquilinos no me permitían entrar a esa propiedad. So all I could do was file in the court when they didn't pay and collect the rent and send it to them. Yo lo único que podía hacer era llevarlos a corte cuando no pagaban para que finalmente pagasen y entonces yo le daba el pago a la iglesia. Well, to make it very short, what happened is there was a leak in the basement and they got mold and it was a big problem. Para hacer un cuento largo, corto, hubo una fuga de agua en el sótano de esa propiedad y se creó hongo, problemas de humedad y fue un gran desastre allí. I warned them about what to do and everything, but because of the way that the church was, the way that they had the things that they needed to get approval to do, mold Y, came up and it was a big problem. y yo les advertí a la iglesia de las reparaciones necesarias, de cómo se debían ejecutar, pero por la forma de ellos operar se extendió muchísimo el tiempo y Yeah. el hongo creció a unas proporciones que se convirtió en un gran problema. They had to take the people out and put them in a motel, and then do all the cleaning of the house and get the house back up and whatever. Así que tuvieron que sacar a los inquilinos, buscarle albergue en un hotel mientras limpiaban la propiedad y reparaban según necesario. Because they wouldn't take care of it, I terminated my contract. It ended up costing them about $10,000 of what, because of their negligence. Y por causa de la negligencia, church negligence, Yeah. ok, por causa de la negligencia de la iglesia en ejecutar las reparaciones, yo cancelé el contrato con ellos y creo que tuvieron que invertir un total de $10,000 en reparaciones. Yeah, they sent somebody in the church out to check the basement. They saw some water. They didn't think about it. They thought it was just nothing, but yet it was a big problem. Y enviaron a un empleado que ellos tenían a inspeccionar la propiedad. Ellos no vieron el asunto como un gran problema, lo cual sí lo era. I gave them the information of a company that would come and clean it and do everything. They didn't do any of that. Y les di la información de una compañía que se especializaba en eso, en venir a limpiar, reparar, pero ni siquiera eso hicieron. So 1 year later, after Así I que, terminated the contract, así que un año más tarde, después de yo haber cancelado el contrato, I get a notification from a lawyer yo recibo una notificación de un abogado that they wanted to use my error and omission insurance to pay towards that $10,000. que esta iglesia quería usar mi seguro para cubrir los gastos de los $10,000 que invirtieron en reparaciones. So I had to get an attorney. Así que yo tuve que conseguirme un abogado. So I found an attorney that was a real estate attorney. Así que yo conseguí un abogado, el cual también era agente de bienes raíces. I gave him all the emails. I gave him everything. He looked at it all and he wrote a letter back to that attorney. Y yo le di toda la información a mi abogado, toda la comunicación entre aquella iglesia y yo, y él redactó un documento que le envió a aquella iglesia. That cost me $2,700 Y me costó $2,700 just for that attorney's time and to write a letter. solo por el tiempo de ese abogado y para redactar ese documento. Didn't hear anything more back from them. Y no escuché más de ellos. Now, 5 years later, Ahora, 5 años después, now I get a notification from the court. ahora recibo yo una notificación de la corte. They got another attorney that's free
that was now taking me to court for $10,000. Ellos tenían un abogado, esta vez un abogado que no les costó nada a ellos, que me estaban llevando a mí a corte para cobrarme $10,000. This is Esto era una iglesia, a church that I tried to help, and I didn't even need to. I didn't do anything wrong. una iglesia a la cual yo estaba yo tratando de ayudar y yo no hice nada mal. Now, it was a denominational church, but they were Christian people. No era una iglesia denominacional, pero eran cristianos. And now there's a suit that I have to go to court. Y ahora hay una demanda a la cual yo tengo que acudir a corte. I fell down on my knees by my bed, and I just started crying. I said, Lord, look, Yo me I'll fui give de- them $10,000 because you've told me to agree with your adversary and not go to court. y yo me fui de rodillas, clamando a Dios, empecé a orar, yo le dije, Señor, yo le voy a dar $10,000 porque tú me dices en tu palabra que me ponga de acuerdo con mi adversario. I said, if that's what you want me to do, I'll do it. But Si es, yo dije, si eso es lo que tú quieres que yo haga, yo lo hago. so the next day I called the attorney that had wrote the letter for me to Al get otro some día, advice. al otro día contacto al abogado que hacía unos años atrás redactó un documento para pedir su consejería. And a day later, he called me back and he said, Mr. Dan, I'm sorry, but I can't help you. Y un día después él me llama y me dice, señor Dan, excúseme, pero yo no le puedo ayudar. He said, a tree fell in our house and we're living in a hotel. Un árbol cayó sobre nuestra propiedad y estamos ahora mismo viviendo en un hotel. And I have to take care of my family. Así que tengo que tener cuidado de mi familia primero. But I've talked to an attorney that said that she would help you, and this is her name and number. Call her. Pero yo hablé con un abogado que dice que lo va a ayudar a usted y este es el nombre de ella y su número. Así que yo la contacté. So I called her and she asked me about it, and I sent her all the emails and I sent her everything about the situation, what happened. Así que hablo con ella, le expliqué la situación, le envié toda la documentación. And she told me that she was going to write a letter to the lawyer that had filed in court. Y ella me dijo que iba a redactar un documento dirigido al abogado que me demandó en corte. I said, please go ahead. She asked for permission. I said, go ahead. Ella me pidió permiso para esto y yo le dije, adelante. About a week later, she calls me on the phone. Una semana más tarde me llama por teléfono. She said, I have some good news for you. Tengo buenas noticias para usted. I said, oh, she said, yeah, today's my birthday, so I thought it was a good day to call you with good news. Her birthday. Yeah. Ok, ella me dice por teléfono, hoy es mi cumpleaños y pensé que era un buen día para llamarle y darle buenas noticias. She said, the whole thing has been dismissed with prejudice. They can never sue you again. Y ella me notificó que todo el asunto fue desestimado por perjuicios, de modo que jamás van a poder hacer algo semejante contra usted. Up to this time, we've never talked about how much she was going to charge me. Y hasta este momento no habíamos hablado de sus honorarios. So I just said, well, what is going to charge me? She said, well, let me think about it. I'll call you some other time. Y le pregunté, bueno, ¿y cuántos son los cargos por sus honorarios? Y ella me dijo, no he pensado en eso, yo le dejo saber más tarde. She said, don't worry. Don't worry. Ella me dijo, no se preocupe. She's never called me, Nunca me llamó, never charged me, nunca me nothing. cobró, nada. You know, God sees our problems. Dios ve nuestros problemas He knows what to do. y Él sabe qué hacer. I was willing to pay those people just because the word of God told me to, but because I didn't want to go to court. Y yo estaba dispuesto a pagarle a estas personas porque la palabra de Dios así me lo decía. Yo no quería ir a corte, Even though I knew in court I probably would have won. aún sabiendo que en corte probablemente hubiese ganado. And when she called me and told me that
that the case was dismissed, the other attorney asked her, would we be suing the church? Y cuando ella me llamó para decirme que ese caso fue desestimado, el otro abogado de aquella iglesia preguntó si nosotros los íbamos a demandar a ellos. She said, no, my client's a pastor. He wouldn't do that. Ella dijo, no, mi cliente es pastor, él no haría eso. And I think God wanted me to share that, just to share with you that sometimes we get in terrible situations, but God sees. He knows how to provide and help us. Y comparto esto con ustedes porque entiendo que Dios ve nuestras circunstancias y no empece cual sea, Él sabe cómo ayudarnos. God sees everything. Dios ve todo. He knows everything about us, you and me today. He knows all of our situations. Él sabe todo sobre nosotros. Hoy, ahora mismo, sabe nuestra situación. I think we need to learn more to rest in God, that He knows and sees all of our situations. Y yo creo que debemos aprender más a confiar y descansar en el Señor, de que Él conoce nuestra situación. James tells us that to look at Job and remember how patient Job was for God to deal with the situation. Y Santiago nos dice que nos acordemos de la paciencia de Job, cómo enfrentó la situación en la cual estuvo envuelto. This doesn't mean that trials and troubles and evil won't come knocking at our door. Esto no significa que las pruebas, las tribulaciones, la maldad no vengan y llamen a la puerta. It doesn't mean that false accusations and stuff won't come at your work or your home or your kids and family. No significa que estamos exentos de falsas acusaciones en el trabajo, en la casa, But it does mean that God's watching and sees it. pero lo que sí significa es que Dios está vigilando y lo ve. And it's just like in Joseph's life, he knows how to turn evil into good. Y según lo hizo en la vida de José, un mal lo torna en un bien. One thing, when I get in heaven and meet God, I just need to know how he does this. Y una cosa, cuando yo esté en el cielo y conozca a Dios cara a cara, yo tengo que saber cómo Él hacía esto. How does he take the worst things in our lives and then turn them into something that glorifies him? It's ¿Cómo amazing. Él toma las peores situaciones de nuestras vidas y las transforma de modo que lo glorifican a Él? Es asombroso. Look in 1 Kings chapter 17. Miren Primera de Reyes capítulo 17. This is an interesting story. Esto es una historia interesante. God sees everything. Dios ve todo. Why can't I find it? Excuse me. In chapter 17. En el capítulo 17 de Primera de Reyes. And I'm going to read verses 9 through 14. Vamos a leer los versos del 9 al 14. Now, before I read this, let me give you an idea of what's going on. Antes de leerlo, déjenme darles una idea de lo que está sucediendo aquí. The prophet Elijah has said that it will not rain until his word says it will rain again. El profeta Elías había dicho que no habrá lluvia hasta que yo diga. And God stopped the rain. Y Dios paró la lluvia. And God sent Elijah out by this brook to take care of him there. Y Dios envió a Elías a este arroyo y de allí cuidó de él. And he sent the ravens to bring him meat in the morning and ravens to bring him meat at nighttime. Y los cuervos, yo he mandado a los cuervos a que le traigan pan y carne en la mañana y en la noche. And Elijah, he drank the water of the brook, but eventually, because of the dearth, the brook dried out. Y Elías bebía agua del arroyo y eventualmente se secó el arroyo por causa de la sequía. And now the word of the Lord in verse 8 came to him saying, Arise, get thee to Zarephath,
which belongeth to Zidon, dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not as a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. Behold, I am gathering 2 sticks that I may go in, dress it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me therefore a little cake first, bring it unto me, and after make for thee and thy son. For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, unto the day that the Lord God sendeth rain upon the earth. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija, y ahora recogía 2 leños para entrar y aderezarlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. Now, I can just imagine God thinking, now the brook's dry. What am I going to do with my prophet? Así que me puedo imaginar a Dios diciendo, ya se secó el arroyo, ¿qué voy a hacer con mi profeta? I've been feeding him by ravens, but now the water's going out, so I need to take care of him. Y lo he estado alimentando a través de los cuervos, pero se secó el río, así que tengo que cuidar de él. Now, I guess he could have sent him to some rich man's house, don't you think? Y yo creo que lo pudo haber enviado a la casa de un hombre rico, ¿no creen? There's probably a lot of people that God could have sent Elijah to. Y Dios tenía muchas personas a las cuales pudo haber enviado a Elías. Don't you think it's a little strange that he sends him to a widow that's ready to die with the last little bit that she has? ¿Y no encuentran un poco extraño que Dios envió a Elías a una viuda que está preparando para morirse después de comer la poca comida que tiene? God says, I know what I'll do. I see that little widow over there that doesn't have hardly anything. I'm going to Y, send Prophet Elijah to her house. That's where I'm going to do it. y Dios probablemente dijo, ya sé lo que voy a hacer. Yo voy a enviar a Elías a la casa de esta pequeña viuda que apenas tiene para comer. Listen to what Jesus says about this. Y escuche lo que Jesús tiene que decir al respecto. Look in Luke chapter 4, Miren Lucas capítulo 4. and I'm going to read verses 24 to 26. Voy a leer los versos del 24 al 26. Remember, this is the same chapter where Jesus stood up and said, The Spirit of the Lord is upon me to preach the gospel, to heal the sick, to come to the brokenhearted. Este es el mismo capítulo donde Jesús leyó sobre sí mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer buenas nuevas, para sanar a los oprimidos por el diablo, para predicar libertad a los cautivos. And he talks to them about not fearing something. But in verse 24, listen to what he says. Y les habla sobre que no temáis, pero en el verso 24 miren lo que dice. 24 to 26. 24 al 26.
Verily I say unto thee, no prophet is accepted in his own country. Hmm. But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elijah. But the heaven was shut up there 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land. But unto none of them was Elijah sent, save unto Sarepta, the city in Sidon, unto a woman that was a widow. Y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. This really is exciting. Y es emocionante, en verdad. God could not send a prophet to his own people because they wouldn't receive him. Dios no pudo enviar un profeta a su propio pueblo porque no lo recibieron. He needed to send his prophet to a widow woman that would receive him. Él tuvo que enviar a su profeta a una mujer viuda que sí lo recibió. And when he told her to make something for her, give her the drink and food first, she did that Y después de preparar algo para comer y beber a Elías primero, because she recognized he was a man of God. porque ella reconoció que ese era un hombre de Dios. Even her words said she used the name the Lord. But even let me tell you, the Lord knows that I only have a little bit of meal and oil, and we're ready to make it and eat it and die. Y aún ella misma, la viuda, usó el nombre de Jehová tu Dios. Dios sabe que tengo poco y me estoy preparando para comerlo y morirme. God saw this widow woman that had faith to receive her prophet, and God Y, could bless her and bless his prophet to glorify God at the same time. y Dios vio a esta mujer viuda que tuvo fe de recibir el profeta y la bendijo a ella y al profeta y glorificó su nombre al mismo tiempo. God sees everything. Dios ve todo. Even a little widow woman that had nothing ready to die, he sends his prophet to her to take care of both of them. Aún una pequeña viuda que no tenía nada, preparándose para morir, le envía a su profeta a ella. And Jesus is talking about that because he knew that that fulfilled the purpose of God because of the faith of both of these people. Y, I'm sorry, one more time. Jesus knew that he could send him to her house to fill his purpose and to bless both of these people. Y Dios sabía que él podía enviar a Elías a la casa de esta viuda para cumplir su propósito y ayudar a estas personas. You know, sometimes God uses us when we don't even know it. Y a veces Dios nos usa sin nosotros aún saberlo. I don't think a week or a month goes by that God doesn't do something in my life or Pastor Wayne's life that we talk about that might seem small to many people, but to us, they're very important. Y no creo que pase una semana, ni siquiera un mes, sin que Dios haga algo en mi vida, en la vida del pastor Wayne, de lo cual no hablemos. Y, There's no y there's no coincidence in my life. no hay coincidencias en mi vida. When I meet somebody in the store and they talk to me and I ask if I can pray for them and they say yes please and they share their troubles, that's not a coincidence. That's God's purpose. Y cuando me encuentro con alguien en una tienda o en un establecimiento y esa persona me pide oración y yo accedo y oro por esas personas, eso no es coincidencia. One time I was driving to go to Boston to preach the gospel, Una vez me dirigía por carretera a la ciudad de Boston a predicar. and my car was overheating. Mi auto se estaba sobrecalentando. It was Sunday night about 6:30. Eran como las 6:30 de la noche de un domingo
And the only thing I saw was this Sears place that, took repairs to cars and stuff. Y el único lugar que pude encontrar, una tienda aquí en Estados Unidos que se llamaba Sears, que tenía una pequeña división de servicio automotriz. I knew that they would be closed, but the door was open and there was a light on inside where the cars drive in. Y yo sabía que el establecimiento debía estar cerrado, pero la puerta estaba abierta y había una luz encendida a donde los autos entran. And this was in Rhode Island, and I knew that I was probably an hour and a half away from the church where I had to go. Y esto fue en el estado de Rhode Island, y yo sabía que me quedaba como una hora y media para llegar a donde yo tenía que ir. So I saw somebody in there, I thought. So I thought maybe I could just get an empty gallon jug and some water to take with me in my car that I could keep putting water in. Y yo sabía que allí había alguien, yo pensé, bueno, a lo mejor puedo obtener un contenedor para echarle agua y periódicamente echarle agua hasta que llegue a mi destino. And I had my whole family in the car, and I didn't want to break down on the side of the road Yo at tenía toda night. andaba con toda la familia y no quería que el auto se me averiara a la orilla de la carretera. I mean, we didn't have cell phones. I didn't have credit cards. I had nothing. No teníamos en aquella época celulares, ni yo tenía tampoco tarjeta de crédito, no teníamos nada. But when I pulled right there where that open door was, I didn't go inside. A man walked out of the door. Y según me acercaba a la puerta, aún antes de entrar, un hombre sale. I said, "I'm sorry to bother you, sir, but my car's overheated. I wonder, do you have a jug of water that I can just fill with water I can take with me?" Y le digo, mire, lamento molestarlo, pero mi auto se está calentando y si usted tiene un contenedor donde yo pueda llevar agua para echarle. He said, "Just wait a minute." He Él goes in me, this back room él me dice, espere aquí. Él va, entra and he comes out of this back room with two things that have the radiator, stuff in it that you would pour in your radiator. y él sale del establecimiento y The fluid that you pour in radiators, yeah. tiene un aditivo que se utiliza para algunas fugas de radiadores. I said, "Man, I'm sorry, I don't have any money to pay for that." He said, "No, it's free." Y yo le dije, mire, lo siento, pero yo no tengo dinero para pagar esto. Y él me dijo, no se preocupe, eso es gratis. Now listen to what he said to me. Y escuche lo que él me dijo. He said, "Sir, Él me dijo, take señor, this, tome take esto this. Don't drive the major highway. Go up Route 1 because there's many gas stations there that you could stop in if you overheat." y no se vaya por la autopista, váyase por la ruta número 1 porque hay muchas estaciones de gasolina donde usted puede pararse si su auto se sobrecalienta. This is what he said. "Don't worry, man of God. God will get you there." I didn't even Y, tell him I was a pastor. y él me dijo, no se preocupe, hombre de Dios, Dios lo va a llevar a su destino. Yo ni siquiera le dije que yo era pastor. So we left and we drove up there. And when we pulled into the church, Así que manejamos, llegamos hasta allí, cuando nos estacionamos en la iglesia. this is in a very bad neighborhood. So they have guys outside to watch all the cars. Esto es un lugar malo de la ciudad y así que tenían algunas personas para prestar vigilancia a los vehículos nuestros cuando los estacionábamos. The meeting had already started. El servicio ya había comenzado. We were a half an hour late. Estábamos media hora tarde And the guy that met me there, he said, "Oh, Pastor Tom, I'm glad you're here." y el hombre que nos recibió, Pastor Tom, qué feliz de verle. He said, I said, "Yeah, we're overheating. We have a problem." He said, "Flip the hood." Y yo le dije, sí, tenemos un problema, se está calentando el vehículo, nos atrasamos. Y él me dijo, abra el bonete. He looked under there for a minute. He says, "Don't worry." He said, "It's your water pump. Don't worry. Just give me your keys." He said, "I have one at my house. I'll bring your car back in the morning." Y él me dijo, es la bomba del agua, no se preocupe, deme las llaves de su auto, yo tengo una bomba en casa y le devuelvo el auto en la mañana. I said, "Are you sure you have one for my car?" He says, "Look, I have the exact car.
I have the exact part. Don't worry. And the next day, he brought it back. It was totally repaired for Y nothing. yo le pregunté, ¿usted tiene la bomba de agua de mi auto? Y me dice, mire, yo tengo el mismo modelo, tengo las mismas piezas. Y al otro día regresó con mi auto reparado. How God sees things before we even know what we need. This has happened so many times in my life. Y cómo Dios ve las cosas y ya las sabe antes de que nos sucedan. Y esto me sucede tantas veces en mi vida. God knows how to take care of us. Dios sabe, Dios sabe tener cuidado de nosotros. We just have to rest in God's love. Solo debemos descansar, amén, en el amor de Dios. I was in a church in Cleveland, Ohio, and I had to go back to Maryland for some special meetings they wanted me to preach in. Yo estaba en una iglesia en la ciudad de Cleveland, estado de Ohio, y yo tenía que regresar al estado de Maryland, que queda bastante lejos, a unas predicaciones que tenía que dar. I had a tank of gas, Yo tenía un tanque lleno de combustible, but I had to drive the whole Pennsylvania Turnpike and pay tolls, and that's the only money I had to pay the tolls. y yo tenía que manejar toda la autopista en el estado de Pensilvania y solo tenía dinero para pagar el peaje. So after we drove from where the church was all the way off of the turnpike, there's a big truck station there. We pulled Y, in there. y según salimos de la iglesia, manejamos hasta que nos salimos de la autopista y había una gran estación, una gran parada de camiones allí. We had no money for food, no money for drink. The actual gas gauge was below E. Y llegamos a aquella parada, no teníamos dinero para comer ni beber y el medidor de combustible estaba ya por debajo de la E. We used the bathrooms. Y usamos los baños. My wife said, "What are we going to do?" Mi esposa me preguntó, ¿qué vamos a hacer? I said, "Well, God told us to go to Washington, so we're just going to drive until the car stops or whatever God wants." Bueno, Dios nos dijo que fuésemos a Washington, D.C., así que vamos a seguir manejando hasta que suceda lo que tenga que suceder. I mean, we're only 2.5 to 3 hours away with no gas. Y solamente estamos como entre 2 a 3 horas de distancia sin gasolina. But I remembered one thing that an old pastor told me a long time ago. Pero recordé algo que un viejo pastor me dijo un tiempo largo atrás. He said, if God tells you to go someplace, go. And if you break down, then just stay there until God helps you. Y él me dijo, si Dios te envía a un lugar, tú ve y si de camino se avería el vehículo, bueno, párate allí y espera hasta que Dios haga algo. That's must be where he wants you to preach, you know. Y es él, that's what he wants you to preach. That must be where he wants you to preach if you break down. Ok, ahí debe ser donde el vehículo se te averíe, ahí debe ser donde él quiere que tú prediques. So we got in the car and we started to drive. And I'm telling you, we prayed in our heavenly language in tongues for over 2.5 hours. Y nos subimos al vehículo, arrancamos y mire, en nuestro lenguaje celestial estuvimos orando por 2 horas y media hasta que llegamos. And I'm telling you, we drove all the way to the building we were supposed to go to. Y le digo que manejamos hasta el edificio donde debíamos llegar. I didn't even turn the car off. Yo ni siquiera apagué el motor. And a young minister ran out and said, "Can I use your car for something?" And I said, "Well, if you have faith." Y salió un ministro joven y me preguntó, ¿puedo usar su auto para una diligencia? Y yo le dije, bueno, si tienes fe. He said, "What do you mean?" I said, "Brother, we've been driving 2.5 hours below empty, Y and yo le God dije, got mira, us here." hermano, llevamos manejando por más de 2 horas y media por debajo de la E y Dios nos trajo hasta aquí. He said, "Well, I have some money to put gas in." And right across the street was a gas station. Y él me dijo, bueno, yo tengo dinero para poner un poco de gasolina y al cruzar la calle había una estación. So he got in the car and he drove over. And the moment the car touched the gas station, it quit and he rolled right up to the pump. Wow. Y él arrancó, cruzó la calle y en el instante que él entraba a la estación se apagó el motor y él simplemente llegó con el viaje que llevaba hasta la bomba de gasolina.
When you're driving with your family, you don't know what to do. God knows what to do. Y si estás manejando con tu familia, no sabes qué hacer, Dios sabe qué hacer. We just have to trust him to do something because we can't do it. Solo debemos confiar en Él de que Él va a hacer algo porque nosotros no lo podemos hacer. When I was pastoring in Brooklyn, New York, Cuando yo pastoreaba en la ciudad de Brooklyn, en el estado de Nueva York, I used to go out almost every night and visit different families in the city. y a menudo, casi todas las noches, yo visitaba diferentes familias en la ciudad. And one family had called me and asked me to come out on a special night and visit them up in Brooklyn. Y una familia me llamó y quería que los visitara en una noche en específico en la ciudad de Brooklyn. And a lot of these believers in the church were all Indian believers. So you went there, they all wanted to give you food. Y muchos de aquellos creyentes eran de la India y cada vez que uno los visitaba, ellos querían que tú comieses con ellos. And they lived in an apartment building. They weren't rich or anything, but they lived in an apartment building. Ellos vivían en un apartamento, en un edificio de apartamentos. And when I got there, they started to put food out and asked me to have some food. Y cuando llegué, ellos comenzaron a servir comida y me brindaron. And in about 10 minutes, there was a knock at the door. Y unos 10 minutos después, alguien llamó a la puerta. And one of their neighbors were there with a young boy, about 8 or 9 years old. Uno de los vecinos estaba allí con un niño de unos 9, 10 años. And he said, Pastor, this is our neighbor. His son has leukemia, and tomorrow he's going into the hospital, and they wanted you to pray for him. Y nos dijeron, pastor, este es nuestro vecino, su hijo tiene leucemia. Creo que se dice luz. Creo que se dice leucemia. It's a blood disease. Es una enfermedad de la sangre. Y al otro día nos iban a llevar al hospital y querían que orara por él. Yeah. And so I just prayed. I said, Lord, we thank you in the name of Jesus. Bless him, help him, keep him. In Jesus' name, let him be healed. Bless. Amen. It wasn't a big prayer. It was just blessing. Y no fue una gran oración, fue una bendición que yo dije, Señor, guárdalo, bendícelo, que sea sano en esta hora, te damos gracias. So the very next day, late in the night, I get a call from this believer. Así que el día siguiente, en la noche, recibo una llamada de este creyente que yo visité. They went in to operate on this boy the next day. Ellos fueron a operar a este jovencito el día siguiente. And when they took his blood and did all these things, y cuando tomaron muestras de sangre y pruebas antes del procedimiento, they found he didn't have leukemia, he was totally healed. Ellos vieron que estaba completamente sano, ya no tenía leucemia, me excusan, creo que así se dice. Totally healed. Completamente sano. And I thought about that over the years. Y pensé en eso a través de los años. God saw a need in a neighbor and had him knock on the door for prayer because God wanted to heal him. Y Dios sabía de la necesidad de un vecino al cual llamó a la puerta porque Dios quería ayudarlo. See, God sees many things that he wants to do, and he'll use us even when we don't even know we're being used. Y él tiene todas estas cosas para llenar la necesidad de otros y nos usa sin aún nosotros saber que Dios nos está usando. There's nothing he can't do. No hay nada que él no pueda hacer. Because he sees everything. Porque él ve todo. Turn with me, if you will, in Matthew chapter 6. Vaya conmigo a Mateo. Capítulo 6. Thank you. Capítulo 6. And me boy, there I'm going to read verses 6 to 8. Voy a leer los versos del 6 al 8. And if you don't know these scriptures, please read them again after the message tonight. Y si usted no conoce estas escrituras, por favor, repáselas después del mensaje. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. When thou hast shut the door, pray to thy Father which is in secret,
and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when you pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think they shall be heard for their much speaking. But be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you need of before you ask him. Mas tú cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Before you even pray, Aún antes de orar, God already knows what you need ya Dios sabe lo que usted necesita, because he sees, he porque, knows, he sees everything. porque Él ve todo, Él sabe. He sees whether you need clothes. He sees whether you need food. He sees whether you need homes. He sees all things. Él ve si necesitamos vestimenta, si necesitamos comida, si necesitamos ropa. Él ve todo. And he wants us to trust him. Y Él quiere que confiemos en Él. We need to learn to rest in God and not limit God in our lives. Y debemos aprender a descansar en Dios y no limitarlo en nuestras vidas. We have to trust him that he has a purpose for all of our lives. Y debemos confiar en que Él tiene un propósito para todas nuestras vidas. We got to get rid of our stinginess and our selfishness and learn to have the eyes of God to help others. Y debemos deshacernos de el egocentrismo, el egoísmo y tener ojos como ojos de Dios para ayudar a otros. Yeah, when we give it, God gives back to us. Y cuando damos, Dios nos da de regreso. Yeah, he even says, shake down without measure. Praise the Lord. Y Él repartir sin medida. When we help others, God helps us. Y cuando ayudamos a otros, Dios nos ayuda. The scriptures say, what measure we measure out, God measures unto us. La Escritura dice que con la medida con que medimos, seremos medidos. When we visit others, God visits us. Cuando visitamos a otros, Dios nos visita. He sees every need in our life, even before we pray. Él ve todas nuestras necesidades en nuestras vidas, aún antes de orar. That's why in the same chapter, Jesus says, Por eso not to worry what we eat or what we drink or what we put on. Es por eso que en este mismo capítulo 6 de Mateo, Jesús nos dice que no nos preocupamos por lo que habemos de comer, de beber o vestir. He says, look out at the birds. Are they worried about what they're going to eat? They don't need to toil and plant seed to eat. God takes care of them. Y él dice, miren las aves que no tienen necesidad de plantar ni de sembrar y Dios las alimenta. He says, look at the lilies and the flowers of the field. He says, look how God makes them so beautiful. Él dice, miren los lirios del campo, cómo Dios los viste así. He says, if God clothes the earth, which is one day is going to be burned up in the oven, how much more will he not clothe us? Y Jesús dice en las palabras de él, que si así viste Dios la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al fuego, ¿cuánto más no hará por nosotros? And that's why he goes on to explain, if you look in verse 31, he says, therefore take no thought saying, what shall we eat? What shall we drink? Or wherewith shall we be clothed? Es por eso que For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth you have need of all these things, but seek first his kingdom of God, his righteousness, and all these things shall be added unto you. Verse 31 to 33.
Los versos 31 y 30 al 33 de este mismo capítulo 6 de Mateo dicen, por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. The Gentiles, he says, seek all those things, but to you, God already knows you need them. He's going to take care of you. Dice que los gentiles buscan todas estas cosas, pero nosotros, Dios nos conoce, Él sabe nuestras necesidades. Is it possible in our lives that we're limiting God? ¿Será posible que en nuestras vidas estamos limitando a Dios? The Bible says, cast all your cares upon him, for he careth for you. La Biblia dice que echemos todas nuestras cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. You know, we're going to have hard times and trials. That does not mean God has forsaken us. Vamos a tener tiempos difíciles y pruebas. Eso no significa que Dios se ha olvidado de nosotros. He's going to turn it into a good purpose to give him glory. Él va a tornarlo en un bien para que nosotros le demos la gloria. Some of the testimonies I've shared tonight, these are real living things in my life. Y algunos de los testimonios que yo he compartido esa noche son cosas que me han pasado a mí en mi vida. I can't tell you how many times people have come to me that I didn't even know, knowing my name, asking me to come stay in their house or to feed me or to clothe me or to take care of me. Y no le puedo contar el número de personas que sin conocerme ya sabían mi nombre, me han hospedado en sus casas, me han ofrecido comida, me han vestido. God uses us many times and we don't even know it. Dios nos usa muchas veces y ni aún nos damos cuenta. I remember Dari and his pair of shoes that he put in the closet, and God told him to keep them there. Y yo recuerdo a Dari un par de zapatos que él guardó en un closet donde Dios le dijo que los guardara. Years go by, and Pastor Wayne's coming down to Florida to preach, and his shoes get all torn up, and Y they're the pasan, same, they're the same size, the same brand, and everything. pasan unos años y el pastor Wayne va al sur de la Florida, sus zapatos se rompen y sucede que Dari tiene los zapatos del mismo color, modelo y tamaño. In the very moment Pastor Wayne puts his feet in there, he's healed of a problem he had in his feet. Glory to God. Y al momento que el pastor Wayne se pone estos zapatos, es sanado de una dolencia que tenía en su pie, gloria a Dios. How do these things happen? ¿Cómo suceden estas cosas? Because God sees and knows everything ahead of us down the road. Porque Dios ve y sabe todas las cosas mucho más adelante en el camino. He's the only one that knows things are going to happen before they even happen. Él es el único que sabe las cosas que van a suceder antes que sucedan. I'm totally convinced that any of you that are hearing this message, Estoy plenamente convencido que cada uno de ustedes que oye el mensaje, all of you need to hear this. todos ustedes que necesitan escuchar esto, God sees your situation. He Dios, knows everything about it, and he knows everything about you. Dios ve tu situación, sabe todo al respecto y sabe todo sobre ti. Doesn't matter how bad it is, doesn't matter what the situation is. No importa cuán terrible sea la situación, ni qué tipo de situación sea. God will use it for a good purpose and let you and everybody know that God did it. Dios lo va a usar para su propósito y te va a dejar saber a ti y a todo el mundo que Él lo hizo. Come on, believe that God is in control of your life. Crea que Dios está en control de tu vida. We sing a song, Lord, I surrender all. Y cantamos un himno que dice, Señor, me rindo a ti. That's all he wants us to do. Es todo lo que Él desea de nosotros.
Surrender to him tonight. Lord, you know all things. You see all things in my life. I'll trust you every day of my life to get me through for your glory. Así que ríndase ante Dios diciendo, Señor, tú sabes todo sobre mí, tú sabes toda mi vida, así que toma el control de tu plan y propósito para mi vida. I have much that I could say on this tonight, Hay but I mucho want más you to but I want you to know, I think many of you hearing this, the Lord's knocking at your door because he wants to do something. y pudiera compartir mucho más esta noche sobre este tema, pero usted que me está escuchando, creo que Dios está llamando a su puerta para hacer algo esta noche en su vida. Let him in tonight. Invítelo, déjelo entrar esta noche. Let's pray. Oremos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I know you see every one of us and you know all things that are going on in our lives. yo sé que tú ves a cada uno de nosotros y todo lo que sucede en nuestras vidas. And I pray tonight for each and every one that hears this message tonight, Y yo oro esta noche por todo aquel que escucha este mensaje, that they know that you see their needs que sepan que tú ves su necesidad and you're Jehovah Jireh that can y, provide all things for us. y tú eres Jehová Jireh, que puedes proveer todo para nosotros. And we ask it tonight in the name of Jesus, Y te pedimos esta noche en el nombre de Jesús, your holy Son. Amen. tu santo Hijo. Amén. Amen. Pastor Wayne, are you there? Pastor Wayne está con nosotros. I don't know if he's here. Yeah, I think he is. Y creo que él está ahí. Maybe. Yes, I'm here, brother. You have anything to share about that tonight? I was noticing in the original text in Genesis 22 Uh-huh. Noté en el texto inicial en Génesis 22 that it doesn't seem like it fits, but it really does, the idea that God sees because he sees, he provides. y la idea de que Dios ve y porque Él ve, Él provee. But in English, we have the word provision. En inglés tenemos la palabra Good. provisión. And even in Spanish, it had provisto En español se dice provisto, or proveer. proveer. And God sees ahead of time, and that's how he provides. Y Dios ve en el futuro, adelante del tiempo, y así es como Él provee. I've seen it over and over, just like Pastor Tom is sharing. Before I even knew what I needed, he already knew about it. Y lo he visto una y otra vez, aún antes de saber que yo lo necesitaba, ya Él lo había provisto. Before I prayed, God had already set everything up to provide. Y antes de yo orar, ya Dios había preparado todo para proveer. I guess what I'm saying, what I really took away tonight is he's way ahead of us. Y lo que obtuve esta noche, lo que estoy tratando de decir es que Él está muy, muy adelante de nosotros. That's the idea. It's like God, not only does he see, he has foresight before we even know we have a need. He already sees it. Y no que no solo que Dios ve, sino que Él ve el futuro antes de que nosotros tengamos una necesidad. You know, you hear these testimonies about hamburger, chicken, and potatoes. I mean, you can't make this stuff up. Y usted oye estos testimonios sobre las hamburguesas, el pollo y las papas, y estas son cosas que usted no se pudiera inventar. God gets all the glory. Dios se lleva toda la gloria. Thank you, Pastor. Gracias, pastor. You know, it's amazing to me Me asombra that we could go through all these years in the life as a Christian and not really know that God has been taking care of us. que podemos pasar todos estos años como cristianos y no darnos cuenta de que Dios ha tenido cuidado de nosotros. We're going to need to believe in him in these last days because great persecution is coming. Y vamos a tener que creer en esos últimos días porque viene gran persecución.
We're going to have to help one another and encourage one another. Vamos a tener que ayudarnos y animarnos los unos a los otros. And when troubles come, we're going to have to stand with one another. Cuando vengan los problemas, vamos a tener que pararnos firmes los unos con los otros. It's interesting when I look back on most of my ministry in 50 years and all these things that have happened. Y cuando veo mi ministerio por los pasados 50 años y todas las cosas que han acontecido, I never realized how many times God was testing me. no me había dado cuenta cuántas veces Dios me estaba probando. You know, that was a test about hamburgers, chicken, and potato. Would I do what God wanted me to do? Y eso fue una prueba, el testimonio de las hamburguesas, el pollo y las papas, si yo habría de hacer lo que Dios quería que hiciera. Many tests in my life, and I'm glad that I carried through kind of like a fool for Christ. Like a what provides? A fool for Christ. Ah. A fool. Oh, okay. Like a foolish person. Yes. Y cada milagro de provisión en que Dios obró en mi vida, pues yo actué al principio como un necio. I'll be honest with you, the first 13 years in ministry, I never saw a TV or heard a radio. Y los primeros 13 años de mi ministerio, yo vi ni televisión ni escuché la radio. I was just working for the Lord all the time. It was great. Yo estaba trabajando para el Señor a tiempo completo. Fue fantástico. And you might think that's crazy, but that's how much we were involved doing God's work. Y usted quizás piensa que es una locura, pero así de envueltos estábamos orando para el Señor. We were out in the street telling people about Jesus. We were marching around Capitol centers. We were doing crazy things for Y Jesus. le hablamos a la gente de Jesús, fuimos a grandes centros comerciales a hacer marchas por Jesús y cosas descabelladas. And God always was going before us, and we were just too young to know it and understand it. You know? Y Dios siempre estaba delante de nosotros y nosotros éramos demasiado jóvenes para entenderlo. We just wanted to tell everybody about Jesus. That's all. Solo queríamos hablarle a todo el mundo de Jesús. And that's what we all should want to do today. We should all want to tell everybody about Jesus. Y es lo que deberíamos desear hoy, hablarle a todo el mundo de Jesús. Anyhow, we love you all. Thank you all for coming. De todos And modos, God bless you. Dios les bendiga, les amamos. Gracias por haber estado esta noche con nosotros.